ओके सो गाइस गेट रेडी क्योंकि हम हैं तैयार। सो 1 2 Two. एंड अदरवाइज हमें आपको रिमूव करना पड़ेगा 6 and 6 Oh, सो 6 and 6. दोनों আরেকবার করে নেন dice roll. अगेन 2 ओके 2 and Hajat dice roll. एंड Oh, 2 बाप अरे रे. भाई साहब एक इनमें बार छोड़ वापस से गया कर दीजिए अगेन कोई अगेन झुकेगा नहीं. 5 6 Five and and 6. 6 Okay, so lucky बाबू congratulations हार गई. Congratulations, Naima. Naima. আর আমাদের audience, be ready. Congratulations, Naima. so congratulations Dio अरे अरे भाई रुक जाया करो इतना फास्ट है. ओके सो सेकंड डाइस रिवॉर्ड की तरफ हम चलते हैं अब सो मैंने पकड़ ली है अपनी एक सीट सो आप भी पकड़ लीजिए अपनी एक सीट सो जी जी गाइस बिल्कुल. गेट रेडी सो 1 2 Three. अरे बाप रे. Mr. India and Devil King. Congratulations, आहा both of you. এখন डेविल dice roll করে নিন. डाइस वाओ so all the best devil bro so 2 2 and and 4. 4 Oh, Mr. अरे King, यार congratulations. सो हमारे पार्टिसिपेंट्स आप सब वो आ चुके हो यहाँ पे तो फटाफट एक हाई कर दीजिए जितने भी हमारे अगर कोई मुनिया को जानता तो प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि उनका टाइम हो गया है, रूम में आ जाए। मिस्टी जी मैं आपको बहुत बहुत मुनिया जी अभी ऑफलाइन है नहीं आ सकते मुनिया ऑफलाइन है के तो प्लीज उन्हें बदले इन्फॉर्म कर और दीजिए। दूसरा लुक देती हूँ ठीक है। ओके आईडी नंबर मुझे भेज मुनिया देना जी नहीं आ जिनको सकती, रिप्लेस मुनिया रिप्लेस करके दे दियो मेरी लिस्ट। डेविल ब्रो जो नहीं आ सकते उनका इनबॉक्स मुझे आईडी कर देना जिनको आप रिप्लेस कर रहे हो ठीक है नहीं ये मेरे पास है, बहुत ज्यादा होस्ट नाम दे रहे हैं ना, इसलिए मेरे पास है, मुश्किल नहीं। कोई नहीं मुझे आईडी नंबर आप भेज देना इनबॉक्स में ठीक है ओके 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 और बता देना जिनको लेना है सीट पे ओके ओके थैंक यू गाइस गोइंग टू अवर थर्ड डायस रिवॉर्ड तो हमने हमारी सीटें पकड़ ली हैं आप लोग हो जाइए तैयार क्या बोलते हो करे তা বলতে পাবলিক আরে আগে ওদেরকে বলো না ওরা রেডি আছে কিনা কি বলেন আমাদের অডিয়েন্সরা হয়ে যাক ऑडियंस সকলে লাইন आर থেকে यू বলে गाइस দেন रेडी হয়ে যাক यस ओके চলো চলো সকলে চলুন सो এবার 1 স্যার আমাদের অডিয়েন্স পুরো রেডি হয়ে আছে আপনি একটা সিট নিয়ে নিন এন্ড আমিও একটা সিট সিলেক্ট করে নিয়েছি এন্ড আপনি কাউন্টিং স্টার্ট করুন ओके सो 1 2 এন্ড 3 cute Puri and Aryan क्या okay बात है congratulations सो डाइस को कर दीजिए फटाफट से रोल सो 3 ये आर्यन वही है आई गेस যে আমাদের ভিআইপি एंड ইউজার 1 হয়েছিলেন ওকে सो कांग्रेचुलेशंस क्यों क्यूडी ऑल ऑफ इट कॉन्ग्रेचुलेशंस सर क्यूट संध्या की आईडी ना रॉन्ग है तो वो हमें दे दीजिएगा उनकी राइट आईडी। उनकी जगह AH लॉलीपॉप की आईडी दीजिए। सो थैंक यू सो मच क्यूट क्यूडी डन এমন একটা দিন নাই, এমন একটা রাত নাই, তোমায় নিয়ে ভাবিনি এমন, হায় রে তুমি ছাড়া বাঁচে না জীবন। এমন একটা দিন নাই, এমন একটা রাত নাই, তোমায় নিয়ে ভাবিনি এমন, হায় রে তুমি ছাড়া বাঁচে না জীবন, হায় রে তুমি ছাড়া বাঁচে না জীবন। হাজার লোকের ভিড়ে আমি তোমায় খুঁজে নিয়েছি, চিরকালে তোরে মনটা তোমায় দিয়ে দিয়েছি। হাজার লোকের ভিড়ে আমি তোমায় খুঁজে নিয়েছি, চিরকালে তোরে মনটা তোমায় দিয়ে দিয়েছি।
এমন একটা দিন নাই, এমন একটা রাত নাই, তোমায় নিয়ে ভাবিনি এমন। হায় রে তুমি আমার সারাতে ভুবন, হায় রে তুমি আমার সারাতে ভুবন। তোমার জন্য আমি শুধু এ জগতে এসেছি, তোমার প্রেমের মধ্যে পারি এমন ভালোবেসেছি। তোমার জন্য আমি শুধু এ জগতে এসেছি, তোমার প্রেমের মধ্যে পারি এমন ভালোবেসেছি। এমন একটা দিন নাই, এমন একটা রাত নাই, তোমায় নিয়ে ভাবিনি এমন। হায় রে তুমি দুঃখ সুখের পবন, হায় রে তুমি দুঃখ সুখের পবন। থ্যাংক ইউ। ওকে, সুপারব, সুন্দর। খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড আহ, অডিয়েন্সদেরকে বলছি খুব তাড়াতাড়ি ওনার 30K টা করে দিন যাতে উনি চার্ম ভ্যালুটা পেয়ে যায়। ओके, आई थिंक सो हमारी ऑडियंस रेडी है। सो हम भी रेडी हैं हमारी सीट के साथ। सो क्या बोलते हो प्रीतु, करते हैं অবশ্যই स्टार्ट? sir। ओके सो गाइस, गेट रेडी। मैंने पकड़ ली है मेरी सीट और प्रीतु ने पकड़ ली है अपनी सीट। सो 1 2 Congratulations dear, and दुआ को दे दीजिए डाइस रिवॉर्ड 2। एंड प्लीज गाइस चेक कर लीजिए अपने माइक को। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस दुआ। আজও প্রতি রাত জেগে থাকি তোমার আশায়, আজও প্রতি রাতে জেগে থাকি তোমার আশায়। তুমি চলে গেছো তাই বিরহের গান গাই, তুমি চলে গেছো তাই বিরহের গান গাই। ঘুম নেই দুটি চোখে বুকের ব্যথায়, আজও প্রতি রাত জেগে থাকি তোমার আশায়, আজও প্রতি রাত জেগে থাকি তোমার আশায়। তুমি চলে গেছো তাই বিরহের গান গাই, তুমি চলে গেছো তাই বিরহের গান গাই। ঘুম নেই দুটি চোখে বুকের ব্যথায়, আজও প্রতি রাত জেগে থাকি তোমার আশায়, আজও প্রতি রাত জেগে থাকি তোমার আশায়। চিতার আগুন দিয়া বুকে আছো তুমি কত সুখে, চিতার আগুন দিয়া বুকে আছো তুমি কত সুখে। আমাকে একা রেখে শূন্য বিনয়, আমাকে একা রেখে শূন্য বিনয়। ঘুম নেই দুটি চোখে বুকের ব্যথায়, আজও প্রতি রাত জেগে থাকি তোমার আশায়, আজও প্রতি রাত জেগে থাকি তোমার আশায়।
কি যে ব্যথা আমায় দিলে, পুড়ি আমি তিলে তিলে, কি যে ব্যথা আমায় দিলে, পুড়ি আমি তিলে তিলে। वेरी नाइस डियर। आपके 2 मिनट भी पूरे हो चुके हैं। মধুর কিছু সময় যে জীবনে আসে, গুনগুন করে ওঠে মন কত আবেশে, মনে পড়ে যায় কিছু ছবি, কিছু কথা ভালোবাসায়, ভরে যায় খুশিতে তখনই হৃদয়, ভরে যায় খুশিতে তখনই হৃদয়। কিছু কিছু কথার কিছু পরিচয়, মনে মনে চুপি চুপি দোলা দিয়ে যায়। কিছু কিছু কথার কিছু পরিচয়, মনে মনে চুপি চুপি দোলা দিয়ে যায়। কিছু কিছু মুখের হাসি দিয়ে যায় চাওয়ার বেশি, কিছু কিছু মুখের হাসি দিয়ে যায় চাওয়ার বেশি, ভরে যায় খুশিতে তখনই হৃদয়, ভরে যায় খুশিতে তখনই হৃদয়। এইভাবে যদি কেটে যায় চিরদিন, রঙে রঙে যদি হয় মনটা রঙিন, স্বপ্নের দিন যখন আসে আপনজনের ছোঁয়ায়, ভরে যায় খুশিতে তখন হৃদয়, ভরে যায় খুশিতে তখন হৃদয়। কিছু কিছু কথার কিছু পরিচয়, মনে মনে চুপি চুপি দোলা দিয়ে যায়। কিছু কিছু মুখের হাসি দিয়ে যায় চাওয়ার বেশি, ভরে যায় খুশিতে তখন হৃদয়। Okay, very nice. ও সে cute chatti, I guess no. क्यूट कुड़ी एंड अलग अलग है ना? क्यूट जटी। ओके, अलग है सब। ओके 5 and 4. Okay, cute jatti, congratulations. No, time counting পরে ওপেন হয়েছে সিট, আগে হয়নি। ऑलराइट सर, जाफरा को क्यूट जटी या फिर जाफरा? ফার্স্ট কিউট জट्टी। ओके तो कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यूट जटी एंड जाफरा को दे दीजिए सेकंड नंबर জাফরা सीट। সেকেন্ড নাম্বার অ্যান্ড নীলা আর সুমাইয়া একবার মাইক্রোফোনগুলো চেক করে নিন অ্যান্ড প্লিজ ধ্যান রাখবেন 2 মিনিট থেকে বেশি গান করবেন না। ও আমার বন্ধু গো, চিরসাথী পথ চলার, তোমারই জন্য ঘুরেছি আমি মঞ্জিল ভালোবাসা। ও আমার বন্ধু গো, চিরসাথী পথ চলার, তোমারই জন্য ঘুরেছি আমি মঞ্জিল ভালোবাসা। একই সাথে রয়েছি দুজন, একই ডোরে বাঁধা দুটি প্রাণ, ছিড়বে না কভু এই বাঁধন, আসলে আসুক তুফান। তুমি আমারই বলবো শতবার, ও আমার বন্ধু গো,
চিরসাথী পথ চলার তোমারই জন্য ঘুরেছি আমি মঞ্জিল ভালোবাসা, হাত দুটি ধরেছি তোমার, মানব না কোনো বাধার, ছিড়বে না কভু এই বাঁধন, আসলে আসুক তুফান, তুমি আমারই বলবো শতবার, ও আমার বন্ধু গো, চিরসাথী পথ চলার তোমারই জন্য ধরেছি আমি মঞ্জিল ভালোবাসা। থ্যাংক ইউ। ওকে, খুব সুন্দর। হ্যালো, এবার সুমাইয়া আপনি স্টার্ট করুন অ্যান্ড মাইক্রোফোনটা একটু পাশে নিয়ে আসবেন মুখে, যাতে আপনার ভয়েসটা খুব ভালো আসে। ওকে। মাধবীলতা আমি কানন বালা, তোমার গানের সুর আমি গলার মালা, দিঘির জলে রোদ আমি সাধের বেলা, মাধবীলতা আমি কানন বালা, তোমার গানের সুর আমি গলার মালা, নীল আকাশের সূর্য আমি জোছনার আলো, তোমার সাধের প্রদীপ তাই আমায় বাসো ভালো, মাধবীলতা আমি কানন বালা, তোমার গানের সুর আমি গলার মালা, নদীর মাঝে ঢেউ আমি মাতাল হাওয়া, এক পলকে ব্যথা দিয়ে করেছে উতলা, মাধবীলতা আমি কানন বালা, তোমার গানের সুর আমি গলার মালা, দিঘির জলে রোদ আমি সাথে বেলা, মাধবীলতা আমি কানন বালা, তোমার গানের সুর আমি গলার মালা। ধন্যবাদ স্যার। .com एजेंसी अगर नीचे तो प्लीज एक बार हाई कर दीजिए। .com एजेंसी, ओके। सो ये हमारे पिछली बार भी हमारे थे वीआईपी गिफ्टर्स और आज भी इन्होंने अपनी भागीदारी बनाई है वीआईपी गिफ्टिंग में। सो वाओ, कांग्रेचुलेशंस गाइस, टैग हिम and send a message of congratulations. Congratulations.com agency. सभी ने कॉन्ग्रेचुलेशन लिखे दो। So many লিখে দাও। congratulations. সকলে ওনাকে কংগ্রাচুলেশনস বলে দিন সাইড থেকে। हेलो जस्ट मी।
उन्हें साइकिल चालिए जावे जस्ट मी अनम्यूट हो जाएगी। जस्ट मी आप ही ने पार्टिसिपेट किया था? अस्सलामुअलैकुम। जी मैम। अपना आईडी नंबर ना कुलदीप सर को मैसेज कर दीजिए। ओके। Okay, sir. .com sir. Anyone जिनसे आप गाना सुनना चाहते हो? आरोही, अगर आरोही नीचे है तो प्लीज एक बार हाई कर दीजिए, फिर आप उनकी आईडी टैग कर दीजिए। ओके आईडी टैग कर दूं। এ বাপরে, আমাদের অডিয়েন্সের কি হচ্ছে? এবারও ওরা 10 নম্বর 6 নম্বর করছে। अब वो रही कोई है आपका जिनसे आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं? आरोही। ओके आरोही, हाई कर दो। यही है क्या नीले ड्रेस में? आरोही ज्वाइन पे टच करके रिक्वेस्ट दे दो, सबसे बेटर है। हाँ। आरोही यही क्या सर? क्रॉस चेक कर लीजिए .com एजेंसी। यही आरोही है। प्लीज वेरीफाई यही है क्या वो आरोही? 30K कीजिए उनका, उनके गाने से पहले 30K कर दीजिए। हाँ हो जावे। ओके आरोही, आपको गाना है 30 सेकंड्स की, सॉरी 30 1 मिनट का एक सॉन्ग, ठीक है? 1 मिनट के लिए। सो ऑल द आप कोई भी एक सॉन्ग गा दीजिए। সোনার দেহ কইরা কালা লুকাইলা কোন বনে রে, লুকাইলা কোন বনে, আমি কেন বা পীড়িত কইরাছিলাম না যাই না তোর শোনে। সোনার দেহ কইরা কালা লুকাইলা কোন বনে রে, লুকাইলা কোন বনে, আমি কেন বা পীড়িত কইরাছিলাম না যাই না তোর শোনে। লক্ষ নিন্দা সইব কত তুই বন্ধুর কারণে রে, তুই বন্ধুর কারণে আমি। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सो ओला बीट सर जी एजेंसी को दे दीजिएगा हमारा वीआईपी गिफ्ट रिवॉर्ड, एंड आरोही को दे दीजिएगा, उन्होंने टास्क कंप्लीट किया है, हमारा टास्क रिवॉर्ड। हमारी वॉइस आ रही है क्या? हाँ वॉइस आ रही है। सब ऐसे शांत रहे, मुझे लगा मेरी वॉइस नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगा कि मेरा नेटवर्क गया तो आवाज मेरे को आनी बंद हो गई अचानक से। अब मुझे डर लग जाता है, जब मैंने लास्ट टाइम जो गा रहे थे बीच में बोला आपका नेटवर्क इश्यू हो गया है, तब से मेरे को डर लगता है। ऑल ऑफ इट सर, आरोही को दे दीजिए नहीं है इनका सर शायद यहाँ पर टास्क रिवॉर्ड, क्यों उन्होंने किया है टास्क पूरा। एंड डॉट एजेंसी को दे दीजिए उनका गिफ्ट रिवॉर्ड, जो कि बहुत वीआईपी और बहुत लग्जरियस गिफ्ट है गाइस। सर अवेलेबल नहीं है अभी यहाँ पे। ग्लिच, ओके एवरीवन स्टॉप गिफ्टिंग। है। सबाई के गिफ्टिंग स्टॉप करो। राइट है ना? सही बोला ना? हाँ সকলে গিফট সেন্ড কর। .com ভাই কি পিরিতি করলা। So this is gift reward. Congratulations dot agency. Sorry .com agency. कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आरोही को दे दीजिएगा उनका टास्क रिवॉर्ड। Thank you so much. थर्टी के कंप्लीट कर दीजिए जल्दी से। হ্যাঁ উনি চার্ম ভ্যালু আগেই পেয়ে যাবেন। थैंक यू सिस्टर। ओके तो चलते हैं अपने डाइस की तरफ, क्या बोलते हैं? बिल्कुल। So 1 2 एंजल एंड आवान, आप प्लीज डाइस को कर दीजिए रोल।
আবান তো প্রত্যেকবারই One থাকে উনি So সিটে 1 একবার and হয়তো 6. and একবার। 3. क्या बात है। So congratulations, Aman, আবান, কংগ্রেচুলেশনস। and congratulations, Angel. संजीदा। जस्ट भी आपसे आईडी दी थी, आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है? कुलदीप सर के इनबॉक्स में अपने रियल वाले। ओके, थैंक यू स्वान। इन्होंने अभी तक भेजी नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन। वो ना आईडी सर्च नहीं हो रही है, मैं सर्च कर चुकी थी। वो तो नाम से मैंने उठाया उनको। कॉन्ग्रेचुलेशन एंजल, थैंक यू। কতবার বোঝাবো বল, কতবার জানাবো বল, নিশ্চয় জীবনে শুধু তুই আমার সম্বল। কতবার বোঝাবো বল, কতবার জানাবো বল, নিশ্চয় জীবনে শুধু তুই আমার সম্বল। যতনে রেখেছি তোকে মনের গহীনে, তোর দেখা না পেলে হয় মন বড়ই চঞ্চল। কতবার বোঝাবো বল, কতবার জানাবো বল, নিশ্চয় জীবনে শুধু তুই আমার সম্বল। কতবার বোঝাবো বল, কতবার জানাবো বল, নিশ্চয় জীবনে শুধু তুই আমার সম্বল। এক পা দুপা করে তুই এলি মনে, শেখালি আমায় ভালোবাসার মানে। এক পা দুপা করে তুই এলি মনে, শেখালি আমায় ভালোবাসার মানে। স্বপ্নে দেখি তোকে দু চোখ ভরে, তোর ছোঁয়া না পেলে হয় মন বড়ই চঞ্চল। কতবার বোঝাবো বল, কতবার জানাবো বল, নিশ্চয় জীবনে শুধু তুই আমার সম্বল। কতবার বোঝাবো বল, কতবার জানাবো বল, নিশ্চয় জীবনে শুধু তুই আমার সম্বল। জীবনে পেয়েছি তোর প্রেমের সাথী রে, তোর সাড়া না পেলে হয় মন বড়ই চঞ্চল। কতবার বোঝাবো বল, কতবার জানাবো বল, নিশ্চয় জীবনে শুধু তুই আমার সম্বল। থ্যাংক ইউ। Wow, very nice. Start now, dear. All the best. তোমার জন্য নিয়েছে তারা আর একটুখানি আলো, ভোরের রং রাতে মিশে কালো। কাঠগোলাপের সাদার মায়া মিশিয়ে দিয়ে ভাবি, আবছা নীল তোমার লাগে ভালো। তোমার জন্য নিয়েছে তারা আর একটুখানি আলো, ভোরের রং রাতে মিশে কালো। কাঠগোলাপের সাদার মায়া মিশিয়ে দিয়ে ভাবি, আবছা নীল তোমার লাগে ভালো। এক মুঠো রোদ আকাশ ভরা তারা, ভিজে মাটিতে জলে নকশা করা, মনকে শুধু পাগল করে ফেলে। তোমায় ঘিরে এতগুলো রাত অধীর হয়ে জেগে থাকা, তোমায় ঘিরে আমার ভালো লাগা। ভুলে গেছি তারপর। থ্যাংক ইউ। এ বাবা, এটা কি ছিল? सीट्स ऑन करोगे, ठीक है? मैं करता हूँ काउंटिंग स्टार्ट। ओके। तो 1 2 Zara Zara and and Rakshit. Rakshit. Congratulations. Congratulations both of you guys. प्लीज डाइस को कर दीजिए रोल दोनों, जारा एंड रक्षित। Zara. বাপরে, क्या बात है, একটা নাম্বার থেকে জিতে গেল। ওকে, কংগ্রেচুলেশন জারা এন্ড রাকশিদ, ইউ টু। देखो ये नीचे जो सूखे सूखे लव यू बोल रहे हो, बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको लव यू बोलना है पहले सीपी कार्ड में फर्स्ट नंबर पे आके दिखाओ, फिर लव यू बोलो। ऐसा सूखा सूखा लव यू कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का।
हाँ मेरा इनबॉक्स এই खाली है, मुझे মিস্টার भी भेज রনি सकते हो। একটু আগে না নীলাকে আই লাভ ইউ বলছিলেন, এবার আমাদের মিষ্টি ম্যামকে। थैंक यू सो রনি मच এটা बोथ ऑफ यू। চলবে না, হ্যাঁ? Yeah, बस ये करने के अलावा জানতাম না প্রেম কারে বলে, তুই আমারে শিখাইলি প্রেম প্রীতি শিখাইয়া, কই গেলি রে কই গেলি, বাসা পাইলে এত নষ্ট হইতাম না, থাকো বন্ধু সুখে থাকো এই প্রার্থনা করি, আমি কি তোমারে বন্ধু ভুইলা থাকতে পারি, থাকো বন্ধু সুখে থাকো এই প্রার্থনা করি, আমি কি তোমারে বন্ধু ভুইলা থাকতে পারি, তুমি আমি তুমি রে বন্ধু, তুমি আমি তুমি রে বন্ধু, দুইজনা হই একজনা, তোমার ভালো বাসা পাইলে এত নষ্ট হইতাম না, আমি তোমার ভালো বাস सॉरी जस्मी, योर टाइम इज ओवर। বাসা प्लीज अपना नेट, प्लीज थोड़ा, आपका नेट না बहुत इशू कर रहा है। म्यूट लगाने के बाद भी आवाज आ रही है। सो जस्ट आपका टाइम पूरा हो चुका है, सो झूठी यू कैन स्टार्ट नाउ डियर एंड ऑल द बेस्ट। আমার পরাণে তোমার পরাণ রেখো গো বাঁধিয়া, আমার হৃদয়ে তোমার হৃদয় রেখো গো ধরিয়া, যেও না ছেড়ে আমায় বলো না মুখে বিদায়, ভালোবাসো না, আমার হৃদয় তোমায় ছাড়া আর তো কিছু চাই না, চাই না আমি ভুলতে প্রেম, চাই না একা হতে, পারবো না আমি তোমায় ছাড়া একটা সকাল কাটাতে, চাই না আমি ভুলতে প্রেম, চাই না একা হতে, পারবো না আমি তোমায় ছাড়া একটা সকাল কাটাতে, যেও না ছেড়ে আমায় বলো না মুখে বিদায়, ভালোবাসো না, আমার হৃদয় তোমায় ছাড়া আর তো কিছু চাই না, আমার হৃদয় তোমায় ছাড়া আর তো কিছু চাই না। শেষ ओके স্যার। ग्रेट। सो बहुत खूब, खूब सुंदर गान कोरिन, वेरी नाइस। सो म्यूट कर लीजिए डियर, अभी आप छोड़िए आप, क्योंकि आपके वहां से काफी ज्यादा नॉइज है। बट क्यूट सादिया, आपको सीट नहीं मिलेगी वाली, मैं टेंशन लो। क्या था नूपुर, नूपुर एसएम नूपुर अगर यही है नीचे हो क्या? तो हाई करें। यही वाले है क्या? डेविल ब्रो यही है क्या? यस ओके। सो एसएम नूपुर जी, हमें आपकी वॉइस सुनने का बहुत ज्यादा अब मतलब वो हो गया है। सो प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी म्यूजिक के साथ। ऑल द बेस्ट डियर, 2 मिनट का आपके पास टाइम है। उसके बाद हम सुनेंगे सादिया का सॉन्ग। চিরদিন তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমার
চিরদিনে তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি। আমি আসি সেই যে তোমার, তুমি আসো সেই আমারি। সঙ্গী সঙ্গী আমরা অমর সঙ্গী, এত কাছে রয়েছ তুমি, আরো কাছে তোমাকে যে চাই, তুমি ছাড়া এমন আপন আমার যে আর কেউ নাই। এত কাছে রয়েছ তুমি, আরো কাছে তোমাকে যে চাই, তুমি ছাড়া এমন আপন আমার যে আর কেউ নাই। আমি কি গো তোমাকে ছেড়ে একা একা থাকতে পারি। সঙ্গী সঙ্গী আমরা অমর সঙ্গী, এ জীবন ফুরিয়ে যেতে আরো এক নতুন জীবন, সেদিনও হবে একাকার দুজনার এই দুটি মন। এ জীবন ফুরিয়ে যেতে আরো এক নতুন জীবন, সেদিনও হবে একাকার দুজনার এই দুটি মন। হৃদয়ের সব কবিতা ঝরে পড়ে সন্ধ্যতারি। সঙ্গী সঙ্গী আমরা অমর সঙ্গী, চিরদিনই আমি যে তোমার, যুগে যুগে তুমি আমারি। চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি। আমি আসি সেই যে তোমার, তুমি আসো সেই আমারি। সঙ্গী সঙ্গী আমরা অমর সঙ্গী। থ্যাংক ইউ সবাইকে। ওয়াও, খুব সুন্দর লাগলো। Sadia, you can start now. ওকে। অনেক সাধনার পরে আমি পেলাম তোমার মন, পেলাম খুঁজে এই ভুবনে আমার আপনজন। তুমি বুকে টেনে নাও রে আমাকে, আমি ভালোবাসি 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 তোমাকে। অনেক সাধনার পরে আমি পেলাম তোমার মন, পেলাম খুঁজে এই ভুবনে আমার আপনজন। বিধাতায় আমাকে তোমার জন্যে গড়েছে আপন হাতে। জীবনে মরণে আধারে আলোতে
থাকবো তোমার সাথে। বিধাতায় আমাকে তোমার জন্যে গড়েছে আপন হাতে। জীবনে মরণে আঁধারে আলোতে থাকবো তোমার সাথে। তুমি বুকে টেনে নাও না প্রিয় আমাকে। আমি ভালোবাসি 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 তোমাকে। অনেক সাধনার পরে আমি পেলাম তোমার মন। যাবে না কখনো ফুরিয়ে যাবে না আমার ভালোবাসা। তোমাকে পেয়েছি পেয়েছি আবারও বাঁচার নতুন আশা। যাবে না কখনো ফুরিয়ে যাবে না আমার ভালোবাসা। তোমাকে পেয়েছি পেয়েছি আবারও বাঁচার নতুন আশা। তুমি বুকে টেনে নাও না প্রিয় আমাকে। আমি ভালোবাসি 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 তোমাকে। অনেক সাধনার পরে আমি পেলাম তোমার মন। পেলাম খুঁজে এই ভুবনে আমার আপনজন। থ্যাংক ইউ অল ফ্রেন্ড, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। वेरी गुड খুব टू সুন্দর नाइस, হয়। खूब सुंदर। सो ऑडियंस किस पहले वोट और नूपुर इस्लाम। 1 2 ओके, वोट सो 2 वोट गए हैं 3 नूपुर की बार। तरफ, सो कांग्रेचुलेशन। ये क्या कर रहे हो आपने? आगे बढ़ते वेरी हैं। वेरी ओके, हाँ आप 1 कर दीजिए। 2 and 3। ও বাপরে কত ফাস্ট ওরা, কি করে চলে আসে। मुझे सीट वो ओपन ही नहीं दिखी, ये आइडिया आ गया है ऊपर। देखा, ऑटो क्लिकर का जमाना है ऑटो भाई। क्लिकर का जमाना है भाई। ओके, अली एंड कासिफ रोल कर ये दीजिए अली डाइस को। बादशाह हर बार ही आता है, कुछ नाम एकदम कॉमन हो चुका है। ओके 2 ओके 4 आहा दुगना दुगना लगाम भरना पड़ेगा। কণ্ঠশিল্পী অভিনয়ের একটা গান শোনাতে চান। वो बंदा ही क्या है जो नाचे ना गाए। ओके कंग्रेचुलेशंस। এই হৃদয়ে তুমি ছিলে ব্যথা ছিল না, হঠাৎ করে হারিয়ে গেলে ফিরে এলে না। এই হৃদয়ে তুমি ছিলে ব্যথা ছিল না, হঠাৎ করে হারিয়ে গেলে ফিরে এলে না। এখন বন্ধু আমার রাতের আকাশ, ওর ঘরে তো আমার বসবাস। বন্ধু আমার চাঁদের জোছনা, এখন আমার মন কাঁদে না। শেষে দিনের পরে রাত্রি হয় নিঝুম, তারারা আমায় একাই পাড়ায় ঘুম। শেষে নিজের বিবেক ডাক দিয়া যে কয়, একলা জীবন অনেক সুখের হয়। বন্ধু একলা জীবন অনেক সুখের হয়।
যেই আলোতে তোমার ছায়া আমার ছায়া নাই, এখন আমি অন্ধকারে দুঃখ কুড়াই। তারার মতো শত ব্যথা বুকে জ্বলে নিভে, এখন আমি প্রহর কাটাই জোনাক দলে। বন্ধু আমার রাতের আকাশ, ওরে ঘরেই তো আমার বসবাস। বন্ধু আমার চাঁদের জোছনা, এখন আমার মন কাঁদে না। শেষে দিনের পরে রাত্রি হয় নিঝুম, তারারা আমায় একাই পাড়ায় ঘুম। শেষে নিজের বিবেক ডাক দিয়া যে কয়, একলা জীবন অনেক সুখের হয়। বন্ধু একলা জীবন অনেক সুখের হয়। বন্ধু আমার গোচরে রঙিন পলিথিন, এখন আমায় স্বপ্ন দেখায় मिथ्ये प्रतिदिन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इनकी आवाज़ चली गई पर इन्होंने अपना बट इनका गाना टाइम भी हो कंप्लीट चुका कर था। लिया था। जी मुक्ता मोनी जी, आप शुरू कर सकते हैं। खामोशियाँ आवाज़ है, तुम सुनने को कभी सूकर तुम्हें खिल जाएगी। जर इनको भुलाओ कभी, बेकरारी है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुज़रे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरे हुआ, बातों तुम्हें क्या मेरा साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज है, तुम दोनों को लाओ जरा। खामोशियाँ अल्फाज है, कभी या गुनगुना। बेचारी को कॉल कर दिया किसी ने। ए प्रभु जगन्नाथ, ये क्या हो जो गया? खामोशियाँ थी आप बीच लोग में वो अभी खत्म होने वाली है कॉल के जरिए। आप लोगों ने कितनी बार कहा कि कॉल्स बंद कर दिया करें डियर। ऑनलाइन गुड बाय। आप नीचे तो प्लीज एक बार हाई कर दीजिए। ও ফাইনালি উনি টপ 1 এ চলে এসেছে, কংগ্রাচুলেশনস। ऑटो ये टेपर गुड से भी बाय सीट नहीं बोल मिलता के है। आप फाइटर आपका फिर ऑटो टेपर सस्ता वाला है। কংগ্রাচুলেশনস, গুড বাই, वेट কংগ্রাচুলেশনস। मैं आपको सीट पे চলুন लेता সকলে हूँ। সাইড থেকে বলে দেন দেন ওনাকে, সকলে সাইড Guys, থেকে tag বলে him. দেন। Congratulations. Congratulations, dear. You are our VIP gifter and VIP sitter too. हाय हाय मिथिला, थैंक यू सो मच मिथिला आए सीटिंग के हाय लिए। आए हाय, नहीं थैंक नहीं, यू ये क्या होगा। मिथिला इसके भाई। साथ आप हमारे सर को लेके जाए। बानी दी कहाँ चले गए? आ जाएंगे, उनका नेटवर्क So मिथिला के साथ everyone चले tag गए। him and say congratulations. চলুন সকলে লাইন থেকে বলে দিন ওনাকে কংগ্রাচুলেশনস। এ অডিয়েন্স এমন কঞ্জুসামি কেন করেন? আপনারা এত ভালো। চলুন, খুব ভাল লাগে স্ক্রিনে যখন কংগ্রাচুলেশনস একসাথে উড়ে যায়। और इसी के साथ कम मैं ऑन ऑडियंस, सबसे पहले कम पूछता ऑन। हूँ डियर, आपका कोई सिंगर जिससे आप सुनना चाहते हो, आपका मनपसंद सॉन्ग? मिसेस एसके एसटीसी। ओके मिस्टर एचटीसी। एसके ओके एसटी। एसके एचटीसी। सो आप आ जाइए फटाफट से, हमारी सीट को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक मैं ओला मेट सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको प्लीज इनका गिफ्ट रिवॉर्ड प्लीज दे दीजिए। ये ना एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर दीजिए। यस यस। ओके सो
मिस्टर्स एसटीसी आपको मिलता है 1 मिनट, सो आप स्टार्ट कर सकते हैं गाना जो आपने प्रिपेयर किया है। ऑल द बेस्ट डियर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। কে বলে পাগল সে যেন কোথায় রয়েছো কত দূরে, মনে কে এত কথা বলে, ও পাগল মন মন রে, মনে কেন এত কথা বলে, ও পাগল মন মন রে, মনে কেন এত কথা বলে। মনকে আমার যত চাই যে বুঝাইতে, মন আমার চাই রঙের ঘোড়া দৌড়াইতে, মনকে আমার যত চাই যে বুঝাইতে, মন আমার চাই রঙের ঘোড়া দৌড়াইতে, পাগল মন রে, মনে কেন এত কথা বলে, ও পাগল মন মন রে, মনে কেন এত কথা বলে। আমি বাকে আমার মনটা বাকে, আজও পারলাম না আমার মনকে চিনিতে, আমি বাকে আমার মনটা বাকে, আজও পারলাম না আমার মনকে চিনিতে, পাগল মন রে, মনে কেন এত কথা বলে, ও পাগল মন মন রে, মনে কেন এত কথা বলে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ওয়াও, লাভলি লাভলি। আপনি পার্টিসিপেট কেন করেন না? আশা করি নেক্সট ইভেন্টে আপনিও আমাদের এস পাर्टिसिपेंट হয়ে আসবেন। আমরা हाँ यार, आप ये इतने अच्छे-अच्छे सिंगर्स कहाँ छुपे के रहते हैं? है ना, बहुत अच्छा गाना गाया उन्होंने। ठीक है, ओके। ओके। Okay, 1, 2 and 3. ऊपर नीचे। सुमन एंड ब्लैक लाइफ। ब्लैक लाइफ की पूरी जिंदगी अंधेरा अंधेरा है डीपी की तरह। सॉरी, डीपी अंधेरा अंधेरा है। कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। प्लीज डाइस को कर दीजिए रोल। सुमन আপনিও করে দেন ডাইস রোল। सुमन जीत गई Brilliant, दुगना Wow, लगा हमको। क्या बात congratulations है। Suman. Congratulations Sonam. रह गया तो वो क्रॉस चेक करे तो। Congratulations. हाँ आ गया। कर दीजिए टच। तो 1, 2 and मजाक किया था। लाइवो आ गई, लाइवो। लाइव इंडोनेशिया चले गए इसलिए हम आपको। जानते हैं क्योंकि जब से आई है ना तब से हर इवेंट में आती है वो। 3 एंड अच्छा, सोजी 3 आ आप भी गया कर उनका। दीजिए डाइस को रोल। शोएब एजेंसी। मुझे लगा सर ने सोजी एजेंसी इंडोनेशिया प्लीज की डाइस को पता रोल कर नहीं। दीजिए। सोजी शोएब। एजेंसी प्लीज डाइस को रोल कर दीजिए, अदरवाइज हमें आपको रिमूव करना हिंदी पड़ेगा। बहुत अच्छी आती है। তো উनको রিমুভ শোয়েব कर এজেন্সি লোকেরা সিট পায় না আর আপনি সিটে এসে ডাইস করলেন না। লুটেরা ডাইস রোল। वन और लाइव का कितना आया था? लाइव। अरे भाई नहीं क्या लाइव अपनी एक मतलब बार कुछ आवाज भी। चेक कराना डियो। लाइव अनम्यूट हो जाओ। क्या बोल रहे हैं? हेलो लाइव लाइव बताओ कौन सा अपना ऑटो माइक क्लिप अनम्यूट करो। करता। बोलो बोलो नहीं तो नेक्स्ट वाले राउंड में ये रिवॉर्ड नहीं हाँ। देंगे। पहले हाँ। बोलो। गुरु को मैं उठा लेती हूँ। आ जाओ। बार कोड रिक्वेस्ट दे तो ज्वाइन पे टच कर। आ जाओ। ओके चलो दोनों डाइस को रोल कर दीजिए फटाफट।
ये हमारे रहेंगे लास्ट राउंड डाइस रोल का। Two. ओके 2 एंड And अरे 2. बाप रे, अरे ये ना चल भाई, फिर से करें चले। এটা না চলবে। 6, अरे क्या बाप बात है। रे। And 5, कॉन्ग्रेचुलेशन। बारकोड आप हो चुके हैं विन एंड गुरु विनर। ओला मेट सर जी बारकोड को दे दीजिएगा फर्स्ट रिवॉर्ड। हमारे सारे क्यूट गर्ल 40 मुझे कॉल्स मैसेज कर रही है, रिसेट हो प्लीज सीट गए। दे दो। ऑल अबाउट सर, ओके कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस लियो। बारकोड। दीदू कहाँ चले गए? मैम जल्दी में जल्दी चली गई। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच हमारे दोनों प्यारे जजेस कि आप हमें अपना कीमती समय देते हैं, एंड थैंक यू सो मच मेरे दोनों को होस्ट कि आप लोग बड़े ही प्यार से इस इवेंट को बनाते हैं सक्सेसफुल। एंड थैंक यू सो मच ओला मेट सर जी कि आपने ये अवसर दिया हम तीनों को कि हम तीनों यहाँ पे कर सके चिल एंड मस्ती फन। तो नेक्स्ट बार इवेंट पे हम फिर मिलेंगे, फिर अच्छे अच्छे सिंगर हमें ज्वाइन कीजिएगा और आप लोगों के साथ करेंगे हम खूब सारी मस्ती। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहें, चाहे किसी के भी साथ रहें। गुड नाइट। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट Okay, एवरीवन, bye बाय bye बाय। everyone. Take care all. See you soon. Bye bye. चलिए जंप लगाएं, कौन पहले लगा रहा है? 1 2 2 3